नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज 21वें दिन का मैसेज देखेंगे। पहली चीज है कुरान हकीम के हवाले से कुरान रहनुमाई करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा। ये सूरह अल-अनाम की आयत है। ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला हिदायत तो सभी को देना चाहते हैं, लेकिन उसका बनाया हुआ तरीक़ाकार है। जब कोई खुद हिदायत लेना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता आसान कर देता है। जब कोई खुद नहीं चाहता तो अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता। इसी वजह से यहाँ पर यह फरमाया गया कि वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। दूसरी चीज है दुआ के हवाले से, मुझे मददगार अता फरमाइए। आइए दुआई अल्फाज दोहरा लेते हैं। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ हिजरत से पहले सिखाई गई थी। इसके फौरन बाद हिजरत हो गई थी। दुआई अल्फाज का तर्जुमा है परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। अल्फाज फिर दोहरा लेते हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तीसरी चीज नमाज के हवाले से आज तशहुद को हम देखेंगे। तशहुद कहते हैं दो सजदों के बाद दूसरी रकत में अत्तहियात के लिए बैठने को। आज अत्तहियात का अगला हिस्सा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्फाज नसाई के हैं और हदीस का नंबर है 1171। आप पर सलाम हो ए नबी और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। ये अल्फाज कहते हुए अपने दिल में ये तमन्ना करनी है कि मेरा ये सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचा दिया जाए और मुझे इसका जवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काब बिन उजरा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, हमें यह तो मालूम है कि हमने आपको सलाम कैसे करना है, कि हम नमाज में ये अल्फाज कहते हैं सलाम के, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आप हमें ये बताइए दुरूद कैसे पढ़ें। उसके जवाब में रसूलुल्लाह ने दुरूद सिखाए थे। हमारे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए एक सलाम ईजाद कर लिया गया है, अपनी तरफ से मन घड़त घड़ लिया गया। उसमें खा अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, मन घड़त चीज की दीन में कोई वैल्यू नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन, दीन में हर नई चीज बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, और हर नई चीज गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। इसलिए ऐसी चीजों से अवॉइड करना है जिसके साथ दीन का कोई ताल्लुक ना हो। बात दीन की न मेरी है न किसी और की है। दीन का मामला अल्लाह ने किताब भेजकर अपने रसूल को भेजकर मुकम्मल कर दिया। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई चीज घड़ नहीं सकते दीन के लिए। दीन वही है जो रब ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया, इसलिए उसी को इख्तियार करना है इंशाअल्लाह। चौथी चीज आज नमाज के बाद के अज़कार के हवाले से है। हजरत सौबान रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह जब अपनी नमाज खत्म करते तो 3 बार ये अल्फाज फरमाते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज आप बुलंद आवाज में फरमाते थे, यानी इतना कि दूसरे लोग सुन लेते थे इसे। इसी वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए 1 बार अल्लाहु अकबर और 3 बार अस्तगफिरुल्लाह इल्म वाले जरूर दोहराते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा
نماز کے بعد یہ الفاظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کے بعد جو الفاظ کہتے وہ یہ تھے، اللہم انت السلام۔ رسول اللہ سے یہ جو دعائیہ الفاظ ہیں کہ اللہ تو سراسر سلامتی ہے، تو السلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری طرف سے ہے، تبارکت ذوالجلال والاکرام، اے ذوالجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ آئیے تسبیح کے الفاظ دہرا لیتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذوالجلال والاکرام۔ اچھا، کہیں آپ کو تسبیح میں ممکن ہے کسی ایک چھوٹے سے حرف کا اختلاف بھی مل جائے، اختلاف ہے روایات میں، کبھی آپ نے یا کے الفاظ کہے کبھی نہیں کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی اوتھینٹک روایت آپ کو مل گئی آپ وہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذوالجلال والاکرام۔ خشوع کے لیے آس پاس ہونے والی حرکات کی طرف توجہ نہیں دینی انشاءاللہ۔ پانچویں چیز اخلاق کے حوالے سے آج ہم توکل کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بھروسہ کرنا کافی مشکل کام ہے، لگتا بہت آسان ہے، انسان کے دل کو جب تک یقین نہیں آ جاتا وہ کامل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ کام بھلا کیسے ہو سکتا ہے، پھر اللہ پر انسان کہتا بھی اچھا میں نے توکل کیا، لیکن توکل کی جو ڈور ہے اس وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، ٹرسٹ نہیں کرتا، پورے طریقے سے یقین کے ساتھ اللہ کے حوالے نہیں کرتا اپنے معاملے کو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی مائنڈ سیٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس پر توکل کرو، اس پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی، یعنی اس کے ہاتھ میں سبھی کچھ۔ یہ آیت سورہ الفرقان کی ہے۔ چھٹی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ افضل صدقے کے حوالے سے دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی محتاج کو خفیہ طور پر دیا جائے، اور تنگ دست آدمی کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ، یعنی انسان بڑی محنت سے کمائے اور خفیہ طور پر کسی کو دے دے، اس کا کہیں نام نہ ہو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آج کیا کریں؟ قرآن حکیم کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں بہترین بنانا ہے انشاءاللہ، اپنے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صدقہ کر کے نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔